हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग रांची टॉयज है और मैं आपका दोस्त कमर परवेज। आज मैं ये एलेक्स 850 मॉडल नंबर 3D हाउस बनाकर आज दिखाता हूँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी होल है इसको आपको ये वेस्ट मटेरियल को यहाँ से इस टाइप से की से एक कोई भी इस टाइप से नुकीला चीज़ से आपको निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 एंड होल में भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसको नंबर टू नंबर इसको जो है इस टाइप से इंसर्ट कर देना। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 नंबर है। 10 उसी तरह यहाँ पर है 6 7 8 9 10। ये 6 7 ये 8 ये 9 ये 10 और इसको यहाँ पे स्टेप से नंबर टू नंबर मिला देना। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देना। 11 12 13 14 11 12 13 14। ओके, 11 इसको उठा लेना इस टाइप से। 11 12 13 एंड 14 insert in the same place in the same whole number. Okay, nineteen 20 21 22 23 24 25 26 same now 19 20 21 22 23 24 25 26. Okay, ये 20 90 20 21 and 23 26 25 24 and 22. 26 27 28 29 27 28 29 30 31 32 33. This one 31 32 and 33. Balcony 4 35 36 and 37 34 35 36 37 34 35 and 37 and 36. This will look like also 34 35 36 37. 35 and 37. 38 39 40 41. 38 39 40 41. Insert in the same place. 38 39 40 and 41 also. This is 38 39 40 and 41. 42 43 44. 42 43 and 44. Insert in the same place here. 42, this one 43 and next is 44 number.
45, 46, 45 and 46 inside in the same place. And this is 51 and 52, 51, 52, 51 and 52, 47, 48, 49, 50, 55, 54 and 53. Here 55, 54, 53, 50, 49, 48 and 47. 47, 48, 49, 50, 56, 57, 56, 57. This one 56. This is 57. Sixty-two, 63, 62, 63, 62 and 63. 58, 59, 60, 61. 58, 59, 60 and 61. Ready. 75, 76, 75 and 76. Ready. 79, 80, 81. This one 71, 79, 80 and 81. यहाँ पे चला जाएगा. 64, 60, 65. This one 64 and 61. Also this is 70 number. 17 and 66. 66, 67, 68, 69. 66, 67, 68 and 69. 71, 72, 73, 74. This one 71, 72, 73 and 74. Okay, now 84. 83. 85 यहाँ पे 85 and this one 86. Stop. 77 and 78. 77 and 78. And A and B. A and B. ये हमारा विला तैयार हो गया. ये हमारा प्यारा सा घर. ये हमारा घर हो गया. ये स्टेयर से बालकनी. ये बैक साइड. ये राइट साइड. And this one front.